An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza laqitahu fasallim alaihi wa idza da'aka fa'ajibhu wa idza istansahaka fansahhu wa idza atasha fahamidallahu fashammithu wa idza marida fa'udhu wa idza mata fattabi'hu. Rawahu Muslim. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6. Yang pertama, jika kamu bertemu dengannya maka ucapkanlah salam, dan jika dia mengundangmu maka penuhilah undangannya, dan jika dia meminta nasihat maka nasihatilah ia, dan jika ia bersin dan mengucapkan alhamdulillah maka doakanlah dia, dan jika dia sakit maka jenguklah dia, dan jika dia meninggal maka iringilah dia. Hadis riwayat Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unduru ila man huwa asfala minkum wala tanduru ila man huwa fawqakum fahuwa asdaru alla tajdaru nikmatallahi alaikum. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, lihatlah orang yang berada di bawahmu dan jangan melihat orang yang berada di atasmu, karena hal tersebut akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa anin Nawasi bin Sam'an radhiyallahu anhu qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi. Al birru husnul khuluqi wal ismu ma haka fi sudrika wa karihta ayyadli alaihi nas. Akhrajahu Muslim. Dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu berkata, dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan dan dosa. Kebaikan adalah akhlak yang baik, dan dosa adalah sesuatu yang terlintas di hatimu, dan kamu akan membenci orang lain jika mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Wa ani bin Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kuntum salatatan falayatana jasnani tunal akhir hatta takhtalitu bin nas min ajli anna dzalika yuhzinu. Muttafaqun alaih wal lafdhu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian bertiga maka janganlah berbisik-bisik berdua, sementara yang lain tidak diajak berbicara, sehingga kalian bercampur dengan manusia. Hal tersebut akan menjadikan yang ketiga bersedih. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuqimur rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi walakin tafassahu wa tawassa'u. Muttafaqun alaih. Dari Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah seseorang menyuruh berdiri orang lain dari tempat duduknya, kemudian mengambil alih tempat duduk tersebut. Akan tetapi yang benar adalah lapangkanlah dan luaskanlah majelis kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yulaqaha aw yulqiha. Muttafaqun alaih. Dari Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang dari kalian makan, maka janganlah mengusap tangannya sebelum kalian menjilatinya atau orang lain menjilatinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam liyusallimis sagiri alal kabiri wal marru alal qaidi wal qalilu alal kathiri. Muttafaqun alaih warraqibu alal mashi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, hendaklah orang yang muda memberi salam kepada yang tua, yang lewat kepada yang sedang duduk, dan orang yang sedikit memberi salam kepada orang yang lebih banyak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Dalam riwayat lain, orang yang berkendara memberikan salam kepada orang yang lewat. Wa an Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yujzi'u anil jama'ati idza marru ayyusallima ahaduhum wa yujzi'u anil jama'ati idza marru ayyarudda ahaduhum. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Dari Ali radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukup jamaah melewati jamaah yang lain, maka salah satu di antara jamaah tersebut mengucapkan jamaah pada jamaah yang lewat, atau sebaliknya. Jamaah yang disalami, cukup salah satu di antara mereka membalas mengucapkan salam. Rawahu Ahmad wal Baihaqi. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tabda'ul yahuda walan nasara bis salam idza laqitumuhum fi tariqin mudarruhum ila adyaqihi. Akhrajahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah mengucapkan salam kepada orang Yahudi ataupun orang Nasrani. Maka jika berjumpa mereka di jalan, maka persempitlah jalannya. Hadis riwayat An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza atasha ahadukum falyaqul alhamdulillah waliyaqul lahu yarhamukallah, fa idza qala lahu yarhamukallah falyaqul lahu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang di antara kalian bersin, maka ucapkanlah alhamdulillah, dan hendaknya orang yang mendengarnya mengucapkan yarhamukallah. Dan bila dijawab dengan tersebut, maka ucapkanlah yahdikumullah wa yuslihu balakum. Hadis riwayat Bukhari. Wa an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah minum dengan berdiri. Hadis riwayat Muslim. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yandurullaha ila man jarra thawbahu khuyala'u. Muttafaqun alaih. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak akan memandang kepada orang yang menjulurkan bajunya karena sombong. Hadis riwayat Bukhari. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum falyakul biyaminihi wa idza syaraba falyashrab biyaminihi fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bishimalihi. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah satu di antara kalian makan, maka makanlah dengan tangan kanan, dan apabila kalian minum, maka minumlah dengan tangan kanan, karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kirinya. Hadis riwayat Muslim. Wa anna Umar bin Syu'aib an jaddihi an abihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kul washrab walbas wa tasaddaq fi ghairi syarafin wala mahillatin. Akhrajahu Abu Dawud wa Ahmad wa al-Bukhari. Dari Umar bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah, minumlah, berpakaianlah dan bersedekahlah
dengan tanpa berlebihan dan sombong. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ahmad. Wa'allaqahul Bukhari. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabba syai'an ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyunsha'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Rawahul Bukhari. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahim. Hadis riwayat Bukhari. Wa an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallahu fi ridal walidain wa sukhatullahu fi suhtil walidain. Rawahu Tirmidzi wa sahhahahu Ibnu Hikam wal Hakim. Dari Abdullah bin Amr bin As berkata, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ridho orang tua, ridho Allah tergantung kepada ridho orang tua, dan kemarahan Allah tergantung kepada kemarahan orang tua. Hadis riwayat Tirmidzi dan disahkan oleh Ibnu Hikam al-Hakim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu ma'rufin shadaqatun akhrajahul Bukhari. Dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setiap kebaikan itu adalah sedekah. Hadis riwayat Bukhari. Wa an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Rawahu Muslim. Dari Abu Dzar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memandang rendah terhadap suatu kebaikan, walaupun sekedar bertemu dengan saudaramu dengan wajah berseri-seri. Hadis riwayat. Wa an Jabir bin Mut'im radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata qati'un yakni qati'a rahimin. Muttafaqun alaih. Dari Jabir bin Mut'im radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan masuk surga orang yang memutus silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamshi ahadukum fi na'lin wahidin wal yan'alhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Muttafaqun alaih. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian berjalan dengan satu sandal, lebih baiknya memakai keduanya atau melepaskan keduanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.